بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ اردو میں سینٹنس کو ملا کر کے، ایک جملے کو ملا کر کے کیسے پڑھتے ہیں، اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ دیکھیے، آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا، یہ دیکھیے، یہ کنسرن ہے، یہ کیا ہے، یہ یا رب کیا ہے، یہ یہ کیا ہے، رب، یہ کیا ہے، رب، یا رب کیا ہے، یا رب۔ یہ دیکھیے دال لام، یہ کس کو کیا پڑھیں گے، دل، دیکھیے اس کو کیا پڑھیں گے، دل، اور یہ دال اور لمبا یا ہے اس طرح کا، اس کو کیا پڑھیں گے، دے۔ تو اس کو یہ پورا ملا کر کے کیا پڑھیں گے، یا رب دل دے، یا رب دل دے، کیا، یا رب دل دے۔ یہ ہے سین، یہ نون، یہ دونوں مل گیا، کمبائنڈ ہو گیا تو کیا ہو گیا، سن، سن، یہ کیا ہے، لے، لام یہ لے۔ تو یہ پورا ملا کر کے کیا پڑھیں گے، سن لے، سن لے، کیا، سن لے۔ یہ کیا ہے، مت ڈر، کیا ہے، مت ڈر، یہ پورا میم تے ڈال رے، کیا ہے، یہ مت ڈر، مت ڈر، کیا ہے، مت ڈر۔ چپ رہ، یہ پورا چپ رہ، کیا ہے، چپ رہ۔ یہ پورا ملا کر کے کیا پڑھیں گے، چپ رہ۔ یہ آگے دیکھیے، آگے لائن میں یہ کیا ہے، سین چے، سین چے، کیا ہے، سچ، سین چے سچ۔ یہ کیا ہے، کاف ہے، کیا ہو جائے گا، کہ، کیا ہو جائے گا، کہ۔ یہ پورا ملا کر کے کیا پڑھیں گے، سچ کہ، کیا، سچ کہ۔ یہ کیا ہے، سچ سن، یہ سین چے، سین چے۔ یہ دیکھیے کنسر کہاں جا رہا ہے، دیکھیے اس پہ، سین چے سچ اور سین نون سن، سچ سن۔ کیا پڑھیں گے اس کو ملا کر کے، اس کو ملا کر کے پڑھیں گے، سچ سن۔ دیکھیے یہ کیا ہے، حمزہ ہے، یہ با ہے، بے ہے، یہ جیم ہے، یہ الف ہے، کیا ہو جائے گا، اب جا، کیا، اب جا، اب جا۔ یہ دیکھیے یہ کیا ہے، کاف ہے، لام ہے، اور حمزہ اوپر اس مد ہے، اوپر مد ہے، کل آ، کیا، کل آ، کیا پڑھیں گے، کل آ۔ یہ واو ہے، یہ ہے، تو یہ لام ہے، یہ الف، اس کو ملا کر کے کیا پڑھیں گے، وہ لا، وہ لا، کیا پڑھیں گے، وہ لا۔ یہ کیا ہے، تے میم، تے میم ایک ساتھ لکھا، لام واو، کیا ہو جائے گا، تم لو، تم لو۔ یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ ہے، یہ دال واو دو، یہ دو، کیا، یہ دو، یہ دو، یہ دو۔ اب آگے دیکھیے، یہ کاف ہے، میم ہے، کاف ہے، میم ہے، کیا ہو جائے گا، کم، اور سین واو کیا ہو جائے گا، سو، کم سو، کیا پڑھیں گے، کم سو، کم سو۔ یہ بے ہے، یہ کیا ہے، بے سین، بے سین بس، کاف اور رے، کاف اور رے، بس کر، بس کر۔ یہ کیا ہے، لام اور یہ، لام یہ، لام یہ۔ دیکھیے یہ جو ہے ایک اس ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کیٹیگری کا لمبے، اور یہ ایک اس ٹائپ کا ہوتا ہے گول، تو دونوں کا یوز الگ الگ ہے۔ کا، کے، لے، نے، اس ٹائپ کا جب میں، ایک میں ہوتا ہے، ایک میں کے معنی شراب کیا تھا، میں، اس کے لیے یہ سارے اس یہ کا یوز ہوتا ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے، یہ گول، تو کی، جی،
सी, घी, तो इस टाइप का के लिए इस ये का यूज़ होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ले ली, ले ली, क्या पढ़ेंगे? ले ली। ये देखिए आगे, ये पूरा देखिए, ये क्या है? दाल है ये, दे, दाल ये, दे दी, दे दी, क्या पढ़ेंगे? दे दी, क्या पढ़ेंगे? दे दी। अब देखिए जी, पढ़िए इसको, देखिए क्या है। अब थोड़ा सा लॉन्ग आ रहा है सेंटेंस, क्या आ रहा है? लॉन्ग आ रहा है। रब से डर, क्या है? रब से डर, दिख रहा है? रब से डर, रब से डर। आगे देखिए, ये क्या है? पूरा ये देखिए, ये दिख रहा? हज, क्या है? हज को जा, हज को जा, क्या है? हज को जा, हज को जा। अब आगे देखिए, ये लॉन्ग सेंटेंस है, इसको जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा मेरे साथ आप भी पढ़िए। जिद ना कर, ये ज़ाद दाल, जिद ना कर। देखिए कंसर कहाँ पे रखा हुआ है? वहाँ पे देखिए, जिद ना कर, जिद ना कर। ये देखिए, ये देखिए क्या है? दिल से सुन, दिल से सुन, क्या है? दिल से सुन। अब आगे देखिए, ये लिखा हुआ 100 तक गिन, 100 तक गिन, 100 तक गिन। ये देखिए, दिख ना कर, दिख ना कर, दिख ना कर। ये देखिए, पुल पर चल, पुल पर चल, पुल पर चल। ये देखिए आगे, दिन को आ, दिन को आ, दिन को आ। चलिए ठीक है, आगे पढ़िए। ये देखिए, अब ना रो, क्या है? अब ना रो, अब ना रो, डोंट क्राई, अब ना रो। हाँ, ये देखिए, सब से सच कह, क्या है? सब से सच कह। अब देखिए, ये क्या लिखा हुआ? जो, जो, ये क्या लिखा है? जो। आगे देखिए, दे, ये क्या लिखा हुआ? दे, जो दे। ये देखिए, सीन वाव, सो ले, सो ले, सो ले, यानी जो दे वो ले लो, जो दे सो ले। अब आगे पढ़िए, ये देखिए, इसको तह कर, इसको तह कर, इसको तह कर। ये देखिए, इसको पी, इसको पी। आगे लाम, ये ले, इसको पी ले, इसको पी ले। ये देखिए आगे, ये देखिए, सिल, सीन लाम, सिल किस की है, सिल किस की है। ये क्या है? सवालिया जुमला है, यानी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड है। सिल किस की है, हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सिल किसकी है, सिल किस की है। ये क्या है? सिल किस की है। ठीक है, आज इतना ही। अब नेक्स्ट सबक में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे किन हरूफ को कैसे मिला करके पढ़ते हैं, सेंटेंस को कैसे मिला करके पढ़ते हैं। चलिए एक मरतबा और पढ़ लेते हैं, एक मरतबा और रिपीट कर लेते हैं। चलिए साथ में पढ़िए। या रब दिल दे, सुन ले, मत डर, चुप रह, सच कह, सच सुन, अब जा, कल आ, वो ला, तुम लो, ये दो, कम सो, बस कर, ले ली, दे दी, रब से डर, हज को जा, जिद ना कर,
دل سے سن 100 تک گن دق نہ کر پل پر چل دن کو آ اب نہ رو سب سے سچ کہہ جو دے سو لے اس کو تہ کر اس کو پی لے سل کس کی ہے